जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 12 बर्थ ऑफ एंपरर परीक्षित। परीक्षित महाराजु जननमु। परीक्षित महाराज का जन्म। टेस्ट 28। जिज्ञसितात्मा यथर्द्यो जिज्ञसितात्मा यदर्थ्यो मुनिरे व्याससु तथा असौ मुनिरे व्याससु तथा असौ हित्वेदामृपगंगायां या सत्य अकुत भयम् जिज्ञसितात्मा यथार्यो मुनिरे व्याससु तथा असौ हित्वेदामृपगंगायां या सत्व अकतु भयम्। After inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. श्रील व्यासदेवा के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। సరియైన ఆత్మజ్ఞానమును గూర్చి గొప్ప తత్వవేత్తైన వ్యాస సుతిని ప్రశ్నించిన పిదప ఇతడు సమస్త భౌతిక సాంగత్యమును త్యజించి అభయత్వమును సాధించును. హరే కృష్ణ.